प्रथम वाक्य अग्रसर हेबा समस्ते चक्षु बंद करंतु प्रार्थना करिबा। महामहिम स्वर्गस्थ पिता तुम्हर महत नामर आमे धन्यवाद करूछु बापा। पुणी थरे एही प्रिय ग्राम रे एक वार्षिक उद्दीपना सभारे आम समस्त को समवेत कराइछ। आमे तुम्हको धन्यवाद देउछु। मंगलमय प्रभु एही समय रे आम्हे माने तुम्ह वाक्य ध्यान करने को चाहूछु। तुम्हे वक्ता हो बापा। आम समस्त कथा कह प्रभु। समस्त प्रतिबंधक जीशु नाम रे दूर हो। तुम्हर आत्मा एठारे गमनागमन करंतु। स्वर्ग उन्मुक्त है। प्रत्येक एक उद्दीपना प्राप्त हेतु जागरण संशोधन संजीवन सचेतनता प्रदान कर प्रभु। तुम हस्तरे आमे समर्पित होई प्रार्थना जीशु नाम रे मागुछु। आमेन। पढ़िबा हमर माथ्यू 24 अध्याय ताहार 21 पद। कारण सेते बेले एपरि महाक्लेश घटिबो जे जगतर आरंभरु आज पर्यंत घटी नाही पुणी केबे घटिबो नाही। प्रभु को नाम धन्य हो। एक विशेष विषय को प्रसंग रे रखा जाइछि। विषयटी होछि आगमन बा राप्चर घटिला परे कौन अवस्था हब ताहा एठारे लेखा अछि। टिके एपटे रखि दियो। एपटे रखि दियो। एटा डिस्टर्ब हो टिके यार को बोल दे। बेसी बोली गला मते मते भी टिके रखो सियाड़े भी टिके रखो। हां ठीक हला। हां थैंक यू। जोरे कहबा हालेलुया। पड़ोसी लोक सहित टिके हाथ मिशंतु हैंडशेक करंतु। आपण बहुत भलो देखा जाउछंती बोली कहतु। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अजाबा मिडा बोदा गुल्ले लोकुरी इनंदरा जेडा जोहारी गुल्ले लोकुरु नेगी मंजेरू। ठीक। प्रेज द लॉर्ड। कोई काता पुसेरू समस्ते हाँ बोली कहिले नाही तेणु मु कोई रे कहिबी नाही मु ओडिया रे कहिबी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके ठीक अछि। चलंतु आमे ध्यान करिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग लेखा अछि। एई परे मु पढ़ी दउछि। कारण सेतेबेले एपरी महाक्लेश घटिबो जे जगतर आरंभरु आज पर्यंत घटी नाही पुणी केबे घटिबो नाही। प्रभु को लोक माने एई जेउ क्लेश घटिबो बोली एठारे कुहा जाइछे एहा केबे घटिबो। एहा केउ समयर कथा आउ एई क्लेश रो
ଭୟାବହତା କେମିତି ରହିବ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। এই বিষয়କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକାଶିତ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେଇ କଥା ଏହାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି। ସେ ନିୟମ ନ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ର ବୁଝିବା ଭୁଲ ହେଇପାରେ। କଣ ସେ ନିୟମ? ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର ଅପରେଟ କରିବାରେ ନିୟମ ଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମହଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଟିଏ କିଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରେଟ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିଲେ ଆପଣ ଅପରେଟ କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ସବୁର କିଛି କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ନିୟମ ବାହାରେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତାର ନିୟମ ଅଛି। ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ, ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଚାଉଳ ପକାଇଲେ ଭାତ ଭଲ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ପାଣି ପକେଇ ନଥିବେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ପାଣି ପକେଇବେ, କଣ ହେବ? ସେ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ରାନ୍ଧିବାର ନିୟମ ଅଛି, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ତା ଉପରେ ବାନିଆନ ପିନ୍ଧିବେ, କେତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସବୁର ନିୟମ ଅଛି। ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଜୋତା ଯେତେ ଦାମିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବେକରେ ମାଳା କରି ପିନ୍ଧା ଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ପାଦରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ପିନ୍ଧିବା, ଖାଇବା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ପାଠ ପଢିବାର ବି ନିୟମ ଅଛି। ଏଣୁକରି 3-4 ବର୍ଷ ହେଉଛି କି ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠା ଯାଉଛି। 30-40 ବର୍ଷରେ ଯଦି ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍କୁଲ ପଠାଯିବ ସେ ପଢି ପାରିବନି। ସବୁ ବିଷୟର ନିୟମ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟର ସମୟ। ଏଣୁ ପାଠ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ନିୟମ ଅଛି। କଣ ସେ ନିୟମ? ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ବାଇବଲର, ସବୁ ପୁସ୍ତକର କିଛି କିଛି ନିୟମ ଅଛି। କେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ନିୟମ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟର ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାହା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? ତୃତୀୟ ନିୟମ। ଏ ସବୁକୁ ନ ଧରିକି ଯଦି ଖାଲି ପଦପର୍ବକୁ ଧରିବେ ଆପଣ ବାଟ ବଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ପୁଅ କହିଲା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସିଗାରେଟ ପିଅନ୍ତି କହିଲା। କେମିତି କଥା? କିଏ ସିଗାରେଟ ପିଅନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସିଗାରେଟ ପିଅନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ପିଲାଟା କହୁଛି। ସେ କାହିଁକି କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ଧୂମ ନିର୍ଗତ ହେଲା।
18:8 ପଢ ଗୀତ ସଂହିତା। ତାହାଙ୍କ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ଧୂମ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ବାସ୍, ନାସାରନ୍ଧ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ନାକ। କାହାର ନାକରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ? ନାଇଁ, ଦୁନିଆରେ କାହାର ନାକରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ? ଯେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିଥିବ, ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥିବ, ନାକରୁ ଛାଡୁଥିବ। এই পদକୁ ଧରିକି ସିଗାରେଟ, ବିଡି, ପିକା ପିଇବା ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାକରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ଆମ ନାକରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲେ କିସ ଅସୁବିଧା? ଶୁଣ, ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। କେବେ ଲେଖାଗଲା, କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ତାହା ନ ବୁଝିକି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହୋମ ବଳି, ପାପ ବଳି ବଳି କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କରିବା କି? କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେ ବେଳେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବି ଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମର କଥାକୁ ଆଣି ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୋଡି ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଆମ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ନତ ବିଧି ଆମ ପାଇଁ କି ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ବୁଝିକି ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛ ବୋଲି କହିଲେ। ତାମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଠିକରେ ନ ବୁଝିବା ଲୋକମାନେ ସତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ 22:29। ତୁମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ଜାଣିକି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନ ଜାଣିକି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛ। ଆପଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଉଭୟ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ବି ଏଯାଏ ପୁରା ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ଆମେ ପୁରା ଜାଣୁ ନା। ଯଦି ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛି, ମତେ ଆଉ କିଏ ଶିଖାଅନି, ତାଠୁ ବଡ ବୋକା କେହି ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ସେମିତି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜାଣୁ, ହେଇପାରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କିଛି କଥା ଆଜି ଯାହା ଆମେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରେ। ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ମାନେ ବଜାରରେ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ ବଡ ମରିଚ ପାକୁଡି ବନାଯାଏ। ଖାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାକୁଡି? ମରିଚ ପାକୁଡି ଖାଇଛନ୍ତି? ରାଗ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମରିଚ ଅଛି ଧାନ ମରିଚ, ସାଇଜରେ ଛୋଟ, ବୋପାଲ କି ରାଗ, ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି? ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି ପାୱାରଫୁଲ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନରେ କେହି ହେଲେ ବହୁତ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ନାହୁଁ। ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆମେ ପରିଣାମ ଦର୍ଶିତା ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। ଏଣୁ ତେଣୁ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ପ୍ରଭୁ କି ହାଲେଲୁୟା।
एणु आसंतु जो महाक्लेश घटिब एई क्लेश केबे घटिब काहा पाई घटिब आउ की प्रकार घटिब ए तीन गोटी कथा को मु कहिबी आउ एहार प्रांजल वर्णना प्रकाशित रे अछि 12 अध्याय रे आरंभ होई कि 13 14 15 जाए ताहा लागि रही किंतु आज गोटी बेला रे दुई गोटी अधिवेशन रे सब कहि हबनी जेति की आवश्यक मु सेति की कथा आपन को निश्चय कहिबे प्रभु सहायता करंतो जदि प्रकाशित वाक्यर कथा आसे आम मन रे गोटी उत्सुकता जागी उठे जानिबा पई जिज्ञासा जागी उठे आग्रह बढ़े केते गुढ़ विषय केते भलो लागिबो बोली गोटी इच्छा प्रभु का नाम धन्यवाद है प्रकाशित वाक्य को डिकोड करिबा पाई ताको बुझिबा पाई गोटे सूत्र अछि समस्त मन रखिबे सूत्र नले आउ केही हेले आपन को बाटो बणा करि देबर संभावना अछि कोन सूत्र से सूत्र होछि 1 और 1 प्रकाशित 4 और 1 प्रकाशित सेठी तारो सूत्र अछि तारो की अछि पढन यीशु ख्रीष्ट को प्रकाशित वाक्य अभिलंबरे जहा जहा अवश्य घटिबो सेही सबु से जे परि आपना दास मानको जणांती एथि पई ईश्वर एहा ताहांक निकट समर्पण कले आउ से आपना दूत प्रेरण करी निज दास जनकु एहा ज्ञात कराइले 1 रे लिखा अछि अभिलंबरे जहा जहा अवश्य घटिबो ता माने प्रकाशित वाक्य रे जहा लिखा अछि घटिबो घटी नाही ओके प्रथम सूत्र अविलंब रे घटिबो ता माने जहा भी लिखा अछि फ्यूचर रे कथा लिखा अछि जिसुंकर पुनरुत्थान हेबा परवर्ती घटना पात्म दीपरे जहन स्थानांतरित हेला परे से दिन ठारू परे जहा घटिबो अतीतर घटना नाही वर्तमान रो घटना नाही से समय रो वर्तमान मु कहूछि किंतु सेही समय परे भविष्यत रे जहा घटिबो ताहा लिखा अछि एटा होछि सूत्र अनेके प्रचारक माने अतीतर कथा को नेकी प्रकाशित रे खंजीबा पई चेष्टा करंती भूल तर्जमा हे जाय 4 रो 1 पढंतु एहा परे मो दृष्टिपात कली आउ देखो स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त पुणी तुरी शब्द सदृश मो सहित कहूतिबा जेउ स्वर मु पूर्वरे सुनिथिली ताहा कहिला एठाकू उठी आस जहा सबु एहा परे अवश्य घटिबो सेही सबु आम्भे तुमको देखाइबो जहा सबु एहा परे अवश्य घटिबो ताहा सबु आमे तुमको देखाइबा प्रभु को लोक माने 4 रो 1 रे भी लिखा अछि भविष्यत रो कथा देखाइबा 1 रो 1 रे भी लिखा अछि भविष्यत रो कथा देखाइबा ता माने प्रकाशित वाक्य को डिकोड करिबा पाई हेले ए सूत्र को मने रखिबे अतीतर कथा लिखा जाय नै कि से समय अनुसार वर्तमान रो कथा लिखा जाय नै से समय रो वर्तमान एबर वर्तमान किंतु केबर कथा लिखा जाय छी भविष्यत रो कथा मु काहे कि एहा कहिली आपण मानकु प्रकाशित 12 अध्याय को नै कि बहुत गुडाए कंट्रोवर्सी अछि बहुत गुडाए मत अछि किंतु जे मत शास्त्र संगत आमे सब मत को सुनी थाई पारू किंतु जहा प्रकाशित वाक्यर नियम अनुसार जहा भविष्यत रे घटिबो ए जाय घटी नाही सेही कथा लेखा अछि ओके ध्यान देबे
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ 12:1। ପରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମହାଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମସ୍ତକରେ 12 ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରି ପ୍ରସବ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ଆକାଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ତାହାର 7 ମସ୍ତକ ଓ 10 ଶୃଙ୍ଗ, ପୁଣି ମସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଉପରେ 7 ମୁକୁଟ। ତାହାର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆକାଶର ତୃତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା। ଆଉ ସେହି ସର୍ପ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସବ କରିବା ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ଏପରି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସବ କଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲେ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ସେଠାରେ 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତପ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମିଖାଏଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସେହି ସର୍ପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ସର୍ପ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମହାଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। କଣ ସେ ମହାଲକ୍ଷଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ଅଟେ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଅଛି। ଆଉ ତାହାର ମୁକୁଟରେ 12 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଖଞ୍ଚନ କରାଯାଇଛି ବା ଖଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛି, ପାଦ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ, ଆଉ 12 ଗୋଟି ତାରା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଟେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବେ। ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, 3-4 ଗୋଟି ମତ ଅଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ। ଓକେ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହନ୍ତି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମରିୟମ, ଆଉ ସେ ଗର୍ଭର ଛୁଆ ହଉଛି ଯୀଶୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମରିୟମ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସରିଥିଲା ନା ସରି ନଥିଲା? ସରି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିୟମ କଣ ମୁଁ ପଢାଇଲି? ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତ ମରିୟମଙ୍କ କଥା ତ ସରି ଯାଇଛି। ତାହା ମରିୟମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରକାଶିତର ନିୟମ ହଉଛି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ମରିୟମ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଏ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ ଅଛି। ସେ ମତ ହେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମରିୟମ ଆମର ମରିୟମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ମରିୟମକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେମିତି ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। ସେ ଆଦରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି।
କ୍ରୁଶରେ ମରିୟମ ମରି ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ମରିୟମର ରକ୍ତରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମରିୟମକୁ ଆମେ ସେଲ୍ୟୁଟ ମାରୁଛୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେ ଅନରେବଲ, ସେ ଆଦରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଭାଇମାନେ ଯଦି କି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କହୁନାହିଁ, ସତ୍ୟତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆମେରିକା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। କଣ ଆମେରିକା କଣ କହୁଛି? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଆମେରିକା ଦେଶ, ଆଉ ତାର ଗର୍ଭର ଛୁଆ ହଉଛି नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जे कि सर्वप्रथमे चंद्रକୁ ଯାଇଥିଲେ। अमेरिका कौन दाबी करुछि? ये पुओ जन्म हेउ हो सिंहासन को चली गला। अमेरिका कहूछि से होछि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आ ए स्त्री होछि अमेरिका देश। आज्ञा हबो कि आज्ञा सेटा नाही, माने प्रभु को काम नाही जे गोटे साइंटिस्ट को चंद्र नेबा कथा लिखले, सेथिरे हमर की लाभ हबो? किछि लाभ हबो नाही। एटा को नहीं कि आउ गोटे भयंकर मत अछि। कौन मत? ए स्त्री होछि इस्राएल देश, आओ से बालक होछंती यीशु। एटा अनेक थियोलॉजी बाला मानकर मतामत। ए स्त्री होछि इस्राएल देश, आउ से बालक होछंती यीशु। किंतु मु कहिबी इस्राएल गर्भ धारण कला, वायु प्रसव कला बोली लिखा अछि। प्रभुଙ୍କ नामर धन्यवाद हेउ। ताले इस्राएल हे पारिबो नाही। इस्राएल देश गठन हे सारी छला कि नाही? इस्राएल देश छिला कि नाही? छिला। ए उतारे जहा घटिबो, प्रभु को लोक माने यीशु को पोरे जहा घटिबो, इस्राएल देश छिला, यीशु छिले। एणु कर मु आरंभ रे कहली, जदि आपन को मन रे अन्य कोनोसी चिंता धारा अछि, आपन को बडो संदेह लागुतला केमति कथा एटा। शास्त्र नियम होछि भविष्यत रे घटिबो। यीशु जन्म हे सारी छंती, यीशु स्वर्गारोहण करि सारी छंती। जदि यीशु से बालक, ताहले भविष्यत रे यीशु आउ थरे आसी कि जिबे कि? ए घटनाटी जहा लेखा गला भविष्यत रे घटिबो। इस्राएल मध्य रे यीशु जन्म नेले, ठीक अछि, सत कथा। चलो आमे मानि नेबा इस्राएल से स्त्री, काहे कि इस्राएल से तो परमेश्वर वाग्दान करिसंती होसे रे हेछि कि नाही? वाग्दान हेछि, ठीक अछि। चलो इस्राएल से स्त्री, जिसाया 54 रे आम्हर निर्माण करता तुम्हारो स्वामी बोली लिखा अछि। तुम निर्माण करता तुम्हारो स्वामी इस्राएल से स्त्री, ठीक अछि। किंतु यीशु जन्म होई क्रूसरे मरी स्वर्गारोहण हे गला परे यह लेखा अछि। अतीतर कथा हे गला ना एटा, किंतु प्रकाशित बाकी अतीतर कथा नै, भविष्यत कथा। ताहेले बालक ए स्त्री इस्राएल आ यीशु नहंती किए ताहेले? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी लोक को टिके हाथ मिसांतु, कहंतु वाक्य को भलो ध्यान रे सुनंतु बोली कहंतु। बोलो यीशु महाराज की हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को लोक माने यह भविष्यतर घटना जहा की लेखा जीवा समय रे प्रकाशित लेखा जीवा समय रे हे नथिला। से घटना कौन से घटना? जदि लक्ष लोक भूल रास्ता रे जाउछंती,
ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବେଶୀ ଲୋକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ କି? ନାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ଲୋକର ମତାମତ ଏଇ ମତାମତ ଅଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ, ସେ ବାଳକ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ନୋ, ହେଇପାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିସାରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ନିୟମାନୁସାରେ ଏ ଘଟଣାଟି କଣ ଅଟେ, ଯାହା ଅବିଳମ୍ବରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। এই স্ত্রী, বলো ইয়েসু প্রভু কি, হালেলুয়া। এই স্ত্রী হচ্ছে নির্বুদ্ধি কন্যা নাই, সুবুদ্ধি কন্যা। কোনটো সুবুদ্ধি কন্যা? সুবুদ্ধি কন্যা, সুবুদ্ধি কন্যা নাই। ये स्त्री होची सती कन्या। द्वितीय कोरिन्थी 11:1। तुम्भे माने যদি ब्रेक अछि कि सिटी? तुम्भे माने যদি मोर अल्प निर्बोधता सह्य करंत, हां तुम्भे माने तो मो प्रति सहिष्णु, कारण ईश्वरଙ୍କ विषयको उज्जगरे कारण ईश्वरଙ୍କ विषयको उज्जगरे मु तुम्भମାନଙ୍କ निमन्ते उज्जगी, मो उज्जगी, जेणु मु तुम्भମାନଙ୍କୁ सती कन्या, मो तुम्भମାନଙ୍କୁ सती कन्या सदृश ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ, ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ अर्थात ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଗଦାନ କରିଅଛି। भागदान करियछि। मां सियाड़े बसी के याड़े देखले बेक बथा जो बोली पड़ो। हां बोली पड़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु महाराज की। पाउल कहिले मंडली को कहउछंती, तुम माननकु मु गुटिए कन्या परी। कन्या किए? मंडली। तुम्हें गुटे कन्या, करिन्थ मंडली गुटे कन्या, तामाने नूतन नियमर मंडली कन्या अटे, सती कन्या अटे। निर्बुद्धि नुह कि सुबुद्धि नुह, सती कन्या। यदि समय हेबो मो परवर्ती अधिवेशन रे कहिबे निर्बुद्धि सुबुद्धि रो चक्कर कोन अटे। आम लोक माने भाबुछंती सुबुद्धि कन्या होछु आमे बोली, आमे सुबुद्धि कन्या नाही, आमे सुबुद्धि कन्या नाही। टिके कहि देबी एका, चलो अधा रखि देले असुविधा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 24 अध्याय 25 अध्याय आरंभ होछि, एक पदरु पढंतु। सेतेबेले आमे सुबुद्धि नाहु कि आमे निर्बुद्धि नाहु, प्रमाण कोन पढंतु। सेतेबेले स्वर्ग राज्य 10 जण कन्याको सदृश हेबो, से माने आपण आपण प्रदीप घेनी। टिके रहि जांतु, मु आपनको 4-5टी प्रमाण देबी आमे सुबुद्धि कन्या ना। पासे टिके इंग्लिश बाइबल रे देखिबे 25:1 रे लेखा अछि, देन लेखा अछि ओडिया रे सेते बेले, किंतु इंग्लिश बाइबल रे लेखा अछि तापोरे। तापोरे कहा परे? आज्ञा 24 अध्याय रे किछि घटना घटी जाई छी, से घटना परे THEN देन। देन रो अर्थ कोन? तापरे, सेते बेले। किछि किछि तर्जुमा रे लेखा अछि देयर आफ्टर। 24 अध्याय रे गोटिए घटना घटी जाई छी। कोन से घटना? 24 अध्याय 40, 41, 42, 43 रे राप्चर हेई जाई छी। दुई जण सोई थिबे, जणे उठाई निया जीवो। दुई जण खेत रे थिबे, जणे उठाई निया जीवो। दुई जण चौकी पे सुथिबे, जणे उठाई निया जीवो। ए सब घटी गला परे स्वर्ग राज्य 10 कन्या को तुल्य।
আগমନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ହେଉଛି 10 କନ୍ୟାଙ୍କର ଘଟଣା। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଘବରା ଘବରା ଲାଗିବ, କଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏସବୁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିର କଥା ଯେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ତ ହେଉ ନାହିଁ ପରା, ଖାଲି ସଭା ହଉଛି। ହେଲେ ସଭାରେ ଆକା ଆମେ ଯେତେ ଚେରୁମଳି ପକେଇ ଦେବାର ଅଛି। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମसीହ କି ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ସଭା ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ, ଫାଷ୍ଟ ମେସେଜ ହଉ 40 ମିନିଟରେ ସରି ଯାଉ, ପୁରା ଭାଜି କରି ଦେଇ ଦିଏ। ଉପରେ 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 ମଜା ମାଡ ମାର ଦେଲେ ହଁ ଖୁସି କି ବଢିଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିରିୟାନୀ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲେ 10 ମିନିଟରେ ହବ ନାହିଁ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଟିକେ ତାକୁ ସିଝେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ବି ଦେଇ ପାରିବା, ବିରିୟାନୀ ବି ଦେଇ ପାରିବା, ଚେରମୂଳି ବି ଦେବ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ସାଂସାରିକ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି, ସବୁ କଥା କହିହବ ନାହିଁ। এই 10 ଜଣ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଶୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା? ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଇବ କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ଶୋଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। 10 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବଦା ଜାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ, କେବେ ଶୋଇବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ 10 ଜଣ ଯାକ ଢୋଳାଉଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମାରେ ସର୍ବଦା ଜାଗି ରହିବ, ଶରୀରରେ ଶୋଇପାରେ, ସର୍ବଦା ଜାଗିକି ରହିବ। ପୁଣି ଏମାନେ ଦୀପ ସଜାଡ଼ିଲେ, ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀର ଦୀପ ସର୍ବଦା ଜଳୁଥିବ। ପୁଣି ତେଲ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଲିଭିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆମର ଦୀପ ଲିଭିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଏମାନେ କନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଏମାନେ ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କେତେ ଜଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ କି? ମୋର କପତି ସୁଧମତି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ 10 ଜଣ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନେ କିଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ ହେଇଯିବ, ଆଗମନ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଯିବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ 10 କନ୍ୟା, ଯୋଉମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ସବୁ କଥା କହିହେବନି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ରହିଯିବେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବେ। ଦଳେ ଲୋକର ଦୀପ ଜଳୁଥିବ, ଦଳେ ଲୋକର ଦୀପ ଲିଭିବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏଣୁ ଆମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ନାହୁଁ, ଆମେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ନାହୁଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖାଲି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଲୋକ ନାହୁଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବାର କନ୍ୟା। ଆମେ ସତୀ କନ୍ୟା, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ନାହିଁ, ଆମେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ନାହିଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସତୀ କନ୍ୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସତୀ କନ୍ୟା ପରି ବାଗଦାନ କରିଛି। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ? ସତୀ କନ୍ୟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି ଚେଷ୍ଟ ଭର୍ଜିନ୍। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ବର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଖାଲି ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ଦଳ, ଆମେ ବରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ବିବାହ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। କୋଳାହଳ ହେଲା, ଆଉ ବର ଆସିଲେ, ବର ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏମାନେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବାଇବଲରେ 3 କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, ସୁବୁଦ୍ଧି, ସତୀ।
आमे हेउछु सती कन्या निर्बुद्धि कन्या ना हो कि सुबुद्धि कन्या ना हो आमे जदि सती कन्या हे कि रेडी हेबा नाही आगमन परे हमकु से निर्बुद्धि भाग मिलिबो सिना रक्षा नाही एणु करी प्रभु को लोक माने मु आपन को कहिबा पई चाहे बाइबल को ठीक रे बुझिबा दरकार प्रभु यीशु आसुछंती केमिति मंडली को नेबा पाई निखुंत दोष रहित जहां ठारे पापर टिकिए भी लेस नाही सेमिति मंडली को से नेबा को आसुछंती सोईथिबा मंडली को नहो कियोबा जार दीप लिभि लिभि जाउछबो सेमिति मंडली नहो प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ तेबे प्रकाशित 12 अध्याय रे जे स्त्री सूर्य पिंधिछि ए स्त्री भविष्यतर घटना अर्थात पात्मदीप रे जोहन जेते बेले देखिले कि गोटिए स्त्री सूर्य पिंधिछि भविष्यतर मंडली से समय मंडली आरंभ हेउथिला मंडली एमिति हेबो सूर्य पिंधिबो सूर्य किए अटंती प्रभु यीशु ख्रीस्ट सदा प्रभु मोहर ढाल सदा प्रभु मोहर सूर्य मलाखी 4:2 पढ़ंत टिके मात्र आंभ नामक भय करूअछ जे तुम्भे माने तुम्भ मानक प्रति धर्म रूप सूर्य आरोग्यदायक किरण संयुक्त होई उदित हेबे आरोग्यदायक किरण सूर्य सहित मिसी करी उदय हेबो सुनंतु 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 ए सूर्य सहित आरोग्यदायक किरण संयुक्त हेकी उदित हेबो आज्ञा यीशु जेते बेले क्रूस रे बळी हेले कोरोडा खाइले मरा गले तांकर कोरोडा प्रहार रे आरोग्यतार किरण बाहरिला आउ से क्रूस रे धर्मर सूर्य हेकी सब अधर्म बहन करी समस्त को पय आलोकर कारण पापर अंधार दूर हो गला जेते बेले यीशु रूपक सूर्य क्रूस रे उदित हेले मंडली काहा को पिंदिबो यीशु को पिंदिबो गलातिया 3:27 पढ़ंतो काहा को पिंदिबा हमें जेणु तुम्भे माने जेते लोक ख्रीष्ट को उद्देश्य रे बाप्तिजित होइयो जेते लोक बाप्तिजित होइयो छ तुम्भे माने समस्त ख्रीष्ट को परिधान करियो छ हालेलुया ए स्त्री सूर्य को पिंदी अछि प्रभु को लोक माने डुबनो नै थिबा प्रत्येक लोक यीशु को पिंधिबार अछि पिंधिबार अर्थ कोन आपण सुन्ना पिंदिले सुन्ना देखा जाए सुन्नार रंग देखा जाए आपण साड़ी पिंदिले पैंट शर्ट पिंदिले पैंट शर्ट रो रंग देखा जाए तार रूप देखा जाए तार सुंदरता देखा जाए मु आपण को कहिबा पई चाहे तार क्वालिटी देखा जाए तार असल रंग देखा जाए जदि जने यीशु को पिंदी देछि यीशु को रंगता जीवन रे देखा जाउछि बात हालेलुया यीशु को रंग बोली कहिले कोन यीशु को रूप यीशु को स्वभाव खाली डुबन नेले हेबो नाही आमे यीशु को पिंधी थिबा लोक हेबार अछि यीशु को पिंधिबार अर्थ यीशु को संपूर्ण चरित्र को पिंधिबा से कहले मो नम्र चित्त नम्रता को पिंधिबा से क्षमाशील आमे समस्त को जदि क्षमा देई ना हो आमे यीशु को पिंधि ना हो से पवित्र जदि आमे पवित्रता रे चालू ना हो यीशु को पिंधि ना हो हमर बेंडिया माने का को पिंधि छंती बॉलीवुड एक्टर से एक्टर रो चुटी जेमती हमर भेंडिया मानकर चुटी
ସେମିତି ସେ ଏକ୍ଟ୍ରେସ ର ଥଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବାର ଏଟାକୁ ତାର ଥଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ସେମିତି ସେ ଯେମିତି ଡାୟଲଗ ମାରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଡାୟଲଗ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ଆମର ପିଲାମାନେ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ତାହେଲେ କାହାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବଲିଉଡ ହଲିଉଡ ଆଉ ଗୀତ କଣ ବୋଲି ଗାଉଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମ କାମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଯୀଶୁଙ୍କର କେରଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ରବିବାର ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଧଳା ଧଳା ପିନ୍ଧିଥିବେ ପୁଅ ମାନେ ବି ଧଳା ଧଳା ପିନ୍ଧିଥିବେ ଝିଅ ମାନେ ବି ଧଳା ଧଳା ପିନ୍ଧିଥିବେ ହାତରେ ବାଇବଲ ଥିବ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଆମର ଧାଙ୍ଗଡା ଧାଙ୍ଗଡି ମାନେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଲାଇନ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି ସଭାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମଠାରେ ଯୀଶୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବାର ଅଛି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କର କମ ସେ କମ 5ଟି ସ୍ୱଭାବକୁ ପିନ୍ଧି ଦେବେ ନା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର नंबर 1 पवित्रता आम्भे जेपरि पवित्र तुमे सेमती पवित्र हुओ हमर कथारे बार्तारे पिंधारे हमर चाली चलनरे पवित्रता देखा जाऊ प्रथम पितर 1:15-16 प्रथम तिमोथी 4:12 रे हमको पवित्रतार आदर्श हेबाको पड़िबो यीशुଙ୍କର पवित्रता पिंदिबाको पड़िबो तांको नम्रता पिंदिबाको पड़िबो 2 रे से एते नम्र थिले जे मुख फिटाइले नाही प्रेरित 8:32-33-34 रे से मुख फिटाइले नाही आम लोक माने झगड़ा करिबार एक्सपर्ट होतन किंतु यीशु किछि दोष करि नाहंती नीरव रहिले बेले बेले आपन को निंदा करा छिबो आपन को किछि भूल नथिबो सेते बेले भी जदी आपन नीरव हे कि सहु छन्ते आपण यीशुଙ୍କର नम्रता को पिंधि छन्ते पढि दियो से पद 8:33 शास्त्रର जे अंश से पाठ करूथिले ताहा एही से मेषतुल्य हत हेबा निमंते नित हेले पुणी लमछेदक सम्मुखरे मेष शावक जे परि नीरव रुहे से परि से आपण हमको फिटाइले नाही ताहाक अवनत हेबारे ताहाक दंड अपसारित हेला बस हो जा से मुख फिटाइले नाही से मुख फिटाइले गर्जन तर्जन करिबा तूफान चुप हो गला से मुख फिटाइले मृत्यु लाजर को छाड़ी के चली गला से मुख फिटाइले पानी द्राक्षारसर स्वाद दउची प्रेज द लॉर्ड से मुख फिटाइले नंगड़ा अंध गुंगा सब कथा कइले शक्ति बाहरुची जदि से मुख फिटाई दै थांते सब सैनिक माने एबे पत्थर हे जाओ वर्षा धरी खड़ग धरी पत्थर मूर्ति ही थी पिला तो तू लुण खंब ही जा हेरोद तू मरच खंब ही जा ही थांदा ना आज्ञा से मुख फिटाइले नहीं आज्ञा आमे बेले बेले आम कम्युनिटी रे लीडर हैला परे आमे मुख फिटाई की बेसी पावर देखै थाउ छु केतरा जागा रे चुप रहिले जाय नम्रता देखा छिबो प्रेज द लॉर्ड बेले बेले आमे पोजीशन को आसी गला परे
पार्टी बंद हेबाटा सुविधा नहीं मु ईश्वर को कथा भाबिली जीशु प्रथम ईश्वर ईश्वर प्रथम कहले दीप्ति हेउ हठात दीप्ति हला गोटे प्रश्न मु रखिबी सूर्य न थाई की दीप्ति केमती हला प्रेज द लॉर्ड लाइट नहीं कौन सी करंट नहीं सूर्य भी नहीं किंतु प्रभु कहले दीप्ति है आगे चारि दिन जाए सूर्य नहीं ए सूर्य सूरज भाई ना आसीना कि ये चंदा दीदी मध्य आसीना तारा मां मध्य आसीना सूर्य चंद्र तारा चतुर्थ दिन सृष्टि हेले बाकी 4 दिन राति भी होथिला कि नहीं दिन भी होथिला केमथि होथिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आम ईश्वरन को वाक्यर शक्ति रे होथिला देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड ईश्वरन को वाक्य रे एते शक्ति अछि जे सूर्य थिले ही दिन राति हेबो एमथि नाही मु कहिबी आपण मान आमे सब प्रभु को लोक माने प्रभु को वाक्यर शक्ति जदि आमदे बाहरिबो आमे जोर रे को कि धीरे को काम हबो हालेलुया आमे डेली कहू कि आमे धीरे ठिया हे को काम हबो वाक्यर शक्ति रहिबार अछि वाक्यर शक्ति आज्ञा कोनोसी वस्तु आधारित नाही कोनोसी शब्द आधारित नाही स्वर आधारित नाही वाक्य रे गुटे हिडन शक्ति रहिबा दरकार एते शक्तिशाली मते बड़ आश्चर्य कोन लागिला बोली कहले दीप्ति हेउ बोली कहिला परे दीप्ति हेला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 24 घंटा प्रभु साइलेंट रहिले एटा मते आश्चर्य लागिला आमे हिथिले गोटे 5 मिनिट रहिए बच्चो हां मोर कथारे जहा मु कहिबी ताहा हेइ जिवो एम्ति जदि दान मते मिली गले चुप रहिबो कि हां प्रथमे कोन कहबा हम मोर शत्रु माने सब मरि जानत मोर शत्रु माने सब पोको ही मरि जानत हमें कोन कोन कहि देबा कोन तांकर कथारे शक्ति अछि कहले दीप्ति हेउ कहला पर चुप रहि गले 24 घंटा तापरे कहले शून्य स्थान पुणी 24 घंटा चुप रहि तापरे कहले वृक्ष सकल पुणी 24 घंटा चुप रहिले प्रेज द लॉर्ड प्रभु चुप रहिबा जानथि तांकर आत्म संयम था पिलातंको सम्मुखरे हेरोदंको सम्मुखरे जाजकंको सम्मुखरे जे कहिबारो दुनिया हेछि जांको कथारे मरण अछि जीवन अछि मृत्यु अछि पाताल अछि नरक अछि तांको कथारे सब अछि से चुप हे के अछंते प्रेज द लॉर्ड सुनो आपण को पावर थिला बेले किछि लोक आपण को भड़काइबे चुप रहबा सिखबार छै सेठी ईगो को आसी जिवे टेम्पर हे जिवे जानिछु कि मुखिए संपादक रे हला तते बाछंद कर देबो पावर देखेले हेबो नहीं जीसु जदी सेठी पावर देखे थांते ओहो पिला तो जानिबो मुखिए एबे अग्नि रे पड़ी जा आज्ञा पड़ी थांता ना नहीं ए हेरो तते पोको खाई दो रे पोको खाई दी थांता ना नहीं समस्त ताली मार थांता ना नहीं एमती जीसु हमको दरकार सुनो समस्त ताली मारी थांते किंतु जीसु क्रूसरे मरी न थांते आ जदि जीसु मरी न थांते आज्ञा जे धरबा को गले से जदि अभिशाप दे देले के मारिबो तांको के मारी पारि न थांते तो जीसु परित्राण करता कि आमर पाप क्षमा कि आज मंडली एठारे स्थापन कोटि कोटि लोक नरकरु रक्षा ताहले एते लोक रक्षा पाइले जीसुंकर नीरवतार लाभ हैला बेले बेले आज्ञा हमें पावर को आसला परे तुंड को
ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଶୈତାନ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦବ। ଏ ତୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡକୁ ଠିକ ନ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏବେ ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିବି ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଲୋକକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପାଟି ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ, ଯାହା ହଉ ଆମର ଯୀଶୁକୁ ବାଦେବାକୁ ଆସିଲେ ରେ ଏମିତି ପିଟିଲେ ଯୀଶୁ ଯେ ସବୁ ଛାରଖାର ହେଇଗଲେ, ତାଳି ବାଜିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ପୁରା ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେଇ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ଅବନତ ହେବାରେ। ତାହାଙ୍କ ଅବନତ ହେବାରେ ତାହାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅପସାରିତ ହେଲା, ତାହାଙ୍କ ବଂଶ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ତାହାଙ୍କ ଅବନତ ହେବାରେ, ତାହାଙ୍କ ଅବନତ ହେବାରେ ସେ ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିଧାରୀ ହେଇକି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଅବନତ ହେଲେ, ନମ୍ର ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ନମ୍ର ହେବାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅପସାରିତ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରି ନଥିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଝିଅ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ? ପାନିଶମେଣ୍ଟ। ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡର ତିନିଟା ଅର୍ଥ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ଜଗି ପାରିଲ ନାହିଁ? ସେଟା ହଉଛି ଟାଇମିଂ। ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ହଉଛି ପାନିଶମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ହଉଛି ନ୍ୟାୟ, ପାନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିକଜ ଅଫ ହିଜ ହ୍ୟୁମିଲିଟି justification taken away। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଏତେ ଅବନତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନ କରିକି ଯଦି ପାଟି ବନ୍ଦ ରଖିବେ, ନମ୍ର ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞା, ଏଣୁ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଟି ଫିଟାଉନା। ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ କଥା କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଭଡକିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଯୀଶୁ ଭଡକି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଯୀଶୁ ଚୁପ ରହିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇକି ଚୁପ ରହିଲେ। ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା, ବଂଶ ମିଳିଲା, ଆମେ ମିଳିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାର ଉପାଧି ମିଳିଲା। ସେ ଅନେକଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହେଇପାରିଲେ। ନମ୍ରତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସେ ନମ୍ରତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯାହା ଯୀଶୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁକୁ ପିନ୍ଧିବା ବୋଲି କହିଲେ କେତେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଦାଢି ରଖିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଚୁଟି ରଖିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ପିନ୍ଧିବି। ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି, ଦାଢି ରଖ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଚୁଟି ରଖ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଗେତ୍ସିମନିକୁ ବି ଯୁଅ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଗାଲୁମ ଲେମ୍ପୋ ମୁଁ ଜଣେ ଆଗ ସୌରା ଏଠି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁସେରୁ ଖାଲି ଖାଲି ଦାଢି ଦେଖେଇଲେ ହବ କି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଦାଢି ରଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଫଟୋର ଯୀଶୁ ନାଇଁ କି, ସେମିତି ଚୁଟି କରିକି ଖରା ଦିନରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ବସି ପଡିଛି। ଖରା ଦିନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଦାଢି ରଖିବା ଲୋକ କପଟ ନୁହନ୍ତି। କାହା କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବି ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ବାହିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଭିନୟ କର ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବରେ କର, କର୍ମରେ କର। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପରିଧାନ କରିକି ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ନମ୍ରତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ କାହା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଆଜ୍ଞା? ଗୀତ ସଂହିତା 89 ଗୀତର 37 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଅଟେ? ଚନ୍ଦ୍ର ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫେଥଫୁଲ ୱିଟନେସ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ନିଜ ବଳରେ ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କଣ ସେ ଶବ୍ଦ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆଲୋକ ଦିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ନେଇକି ଦିଏ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ଆଲୋକ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଈଶ୍ୱର ଯେ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ହଉଛି, ଏହା ମୋର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଆମେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଠିଆ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ବଳ ନାହିଁ, ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ନିଜର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋର କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ 2 ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେବାର ବି ସାହସ ରଖୁନଥିଲି। ମୋର କିଛି ବାକ୍ୟର ବି ଧାରଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଚାରକ ହେବି, ଏଟା ମୋର ବଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଚାର କରିବି ସଭା ମାନଙ୍କରେ, ଏଟା ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ କାହା ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର? ଅନୁଗ୍ରହର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ। ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଲୋକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିବା ଶିଖିବେ। ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଅଲଗା ଧନ୍ଦା ଗୁଡାକ, ବୁଝୁଛ ତ କୋଉ ଧନ୍ଦା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କରିବେ। ଗୋଟେ ଚାଳକ ହେଇକି, ସେ ଗାଁର ନାମ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସଭାରେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ସଭାରେ ବସିଛୁ। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଚାଳକ କୁଆଡେ ଗଲେ। ଜଣେ ମତେ କହିଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗଲେ ବୁଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଣିବାକୁ। ଦେଖ, ଆମେ ସଭାରେ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କି ସାକ୍ଷୀ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର। ଯୀଶୁ ବିହନ ବୁଣାଳି ନାହିଁ କି? ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାପର ଇନକମ କରିନାହିଁ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବା? ମିଛ କହିକି ମୁଁ ଇନକମ କରିନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ମୁଁ ଇନକମ କରିନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ମୁଁ ଇନକମ କରିନାହିଁ, କେତେ ଲୋକ କହିପାରିବା? ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୟତାନ ଯଦି କାହାରିକୁ ଡରେ,
आउ काहारी ठारे हारे से होची साक्षी मानक ठारे हारे से पढ़ंतु प्रकाशित 12:11 आउ से माने मेषशापଙ୍କ रक्त ओ आपणा आपणा साक्षर वाक्य द्वारा ताहाकु जय करियछंती केमदी जय करिसंती यीशु को रक्त नंबर 1 नंबर 2 साक्ष्य सुनो आमे साक्ष्य देउ पाप करिके टंका रोजगार करथिबे से टंकार कार किनिथिबे आ साक्ष्य कोन बोली कहबे प्रभु को अनुग्रह रु गोटे कार टी आसे छि 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 रे नोनी छि कौन करवा प्रभु अनुग्रह देले तुमको पाप करी टंका रोजगार करिया नहीं केउ साक्ष्य रे शयतान को हराई पारिबे शयतान रो अस्त्र हेउछि पाप आपण ताऊ केमती हराइबे प्रभु को दयारु गाड़ी किनली ना शैतान को फर्क पड़िबो नहीं शैतान तो केते लोग गाड़ी देछि मधुआ चोर स्मगलर डकायत गुंडा मन के गाड़ी दोछि धन संपत्ति दोछि शैतान दोछि पाप करी अर्जन कर मर्डर करी अर्जन करूछंती स्मगलिंग करी अर्जन करूछंती आम प्रभु पवित्र हमर साक्ष्य पवित्र हेउ आपण ठिया ही जदी कहिबे जुबा पुआ माने छियो माने जदी ठिया ही साक्ष्य देव मंडली रे जाय काली के रविवार जाय कि जदी साक्ष्य देव कोन साक्ष्य वर्षे हेला मु कोनोसी छियो को दृष्टि रे देखि नै ए साक्ष्य रे दम अछि जदी कहि परिबो कुहो वर्षे हेला मो मोबाइल को मु असुचि करि नै ना व्हाट्सएप रे ना फेसबुक रे ना इंस्टाग्राम रे ना वेबसाइट रे मो मोबाइल पवित्र दम अछि साक्ष्य दियंती कोदु डुबन ने बदिन ठारु आजि जाय मो मन रे मंद चिंता मु आसीबा को देई नै आज्ञा एमती साक्ष्य रे शैतान हारी जाए जणे लोक ठिया ही जदी साक्ष्य देला मु बहुत मद पिउथिले एबे पिउ नै शैतान को ताहा चापुडा मारला पर लागिला काहे कि तारो काम को छाडी दे पळी आसी जणे कहिबो मु बहुत बड़ जघन्य व्यभिचार रे छिली छाडी देछि दम अछि साक्ष्य दियंती मोठारे पाप थिला मु छाडी देछि सुनंदु जो माने पाप छाडीबार साक्ष्य देउछंती साक्षी हेछंती ए माने हेले चंद्र ए माने हेले विश्वस्त साक्षी एठी मु ठिया है कि मु अमको थिली ढमको थिली कहले किछि होबो नै आजिकाली साक्ष्य रे मध्य जाली साक्ष्य बेसी अछि मिछ साक्ष्य बेसी अछि फारूसी जन को आसी कि साक्ष्य देला कोन बोली कहिला मु सप्ताह रे 2 थरो उपवास करे मु ए चोर परी नुहे मु ए पापी परी नुहे मु ता परी नुहे मु दान दिए मु व्यभिचार करि नाही मु अमुक अमुक आज्ञा पालन करिछि सत्य कहिला ना मिछ कहिला जोरे जोरे सुनो से सत्य कहिला प्रभु को कहला बोले मिछ कहि पारिबो नै हमको हेले मिछ कहि देबो किंतु तार से सत्य आगे गर्व थिला सत्य रे गर्व थिला हेतुरु से फेल बेदी रे ठिया है जदी मु फुटाणी मारी के साक्ष्य देउची मोर सब साक्ष्य बेकार आज्ञा मु से भूल गुडा को करिछि आरंभ दिन मान करे मु सेमती बोली कोई देछि अज्ञानता रे किंतु जानतु जे आपण जदी केबे भी साक्ष्य देबे निजे गौरव नेला परे साक्ष्य देबे नै साक्ष्य दियंतु प्रभु कोन करछथि से साक्ष्य दियंतु हालेलुया प्रेज द निजे देबे नै गौरव ए होछि चंद्र विश्वस्त साक्षी मंडली अनुग्रहर साक्ष्य रे पूर्ण होई ठिया हेबार अछि ये स्त्री चंद्र ऊपर ठिया है सूर्य को पिंधी छे हालेलुया 12 गोटी तारा को मस्तक रे मुकुट रे पिंधी छे
ये तारागण होउछंती प्रकाशित 1:16 अनुसारे 1:20 अनुसारे दानिएल 12:3 अनुसारे ये तारागण होउछंती यीशुଙ୍କ शिष्य माने मंडली रे शिष्य मानकर स्थान सबुठारु उच्च रे मस्तकरु एडमिनिस्ट्रेशन आसे मस्तकरु समस्त प्रकार चिंता भावना कर्म दक्षता प्रतिभा सब मस्तक डिसाइड करे मंडली रो सब भार सेवक मान पाखे रहिबा कथा किंतु आजिकली सेमती नाही जने मद व्यापार करबा लोक भी पैसा वाला हेले से पास्टर मान को नचौचे मो पाखे समय नाही मु एठारे समाप्त करूछि बाकी कथा को निश्वास धरी के बसी थिबे परवर्ती अधिवेशन रे आपण मान को मो कहिबे बोलो यीशु मसीह की हालेलुया आसन तो छोट प्रार्थना करिबा स्वर्गीय पिता तुम्भो को पिंधिबा पाई तुम्भ अनुग्रह रे ठिया हेबा पाई आमान को सिखा तुम हस्त रे समर्पित होई प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगी आमेन।